Sounds buhay mahirap. Oh, iya guni. Telefon pa na part. Nalipong. Hagbong. Ah, Bijay ko na part. Ano ko part? Ito babalik, ibalik. Nalipong na rito guys, kaya hagbong gikan sa 7-Eleven. Ito 7-Eleven gitagakan kay gikan sila na nangapi na nasobra nahubog. Ako mga kauban, sige sila katawa sa ilaga kana hagbong nahubog daw. Mabot sa giinuman, nanila sila nag beer. Salamat idol. Thank you very much. Oh, naliagan. Going to San Francisco. Oh.